हाय रुद्री केवल मु तो पे बेले वीडियो बनैछि तिरुपति रु आसिले आमे काली आसिले आउ कि तो पे बेले तुमर सबुठु मोर जीवन तुमर सबुठु हृदय तुमर बसिचु एतिକି तू हेतु करी रखबु जे मो बाबा मते बहुत प्यार करछि बहुत बेसी भल पाउछि आई लव यू रुद्री माय जान माय हार्ट मो झियो मो हृदय I love you. Auntie, mo झियो नाई my friend, my जान मुकेलु और मो सुना रुद्री मो तो इतने बड़ा तो नहीं जानी तते भी 1.5 वर्ष होइछि आउ तू आगु माने तते बड़ करि परिबी कि नहीं मो तो जानिनी तो साथे सब दिन बंचो इच्छा होछि तो साथे सब दिन खेल बाबू ओके तो मम्मी तो छाड़े से तो मम्मी तो अच्छे मो हृदय तू बेसी मोर हो गल रे गोटे सेकेंड छाड़ी तो तुम रही पारनी ड्यूटी मु अच्छे लाइट ड्यूटी सिक्यूरिटी बिना सार्ट ड्यूटी कर जैकेट शीत दिन आज डेट है केते 16 तारीख 9 मास 16 तारीख 9 मास 2026 9 मास चलती 2000 सॉरी 25 सॉरी 25 26 चलो 2025 9 मास चलती आम 13 तारीख दिन जाइलु तिरुपति आउ तो पे तो बहुत वीडियो मु बन यूट्यूब रे सब छाड़ी तो वीडियो मोर जीवन तो केवल ही रुद्री आई लव यू रुद्री तो पे भी सब किसी करे मोर पेमेंट तो एते तो नहीं मो पेमेंट हूँ 10-12 हजार मोर जी मुझे से ते बड़ करने चाहिए बड़ मनुष्य करने चाहिए मु तो गोटे मूर्ख ते मूर्ख होगा देविनी बोली चेष्टा करी कौन कौन कह रुद्री तो माने मुझे तो ना आंची बेली तते जोड़े जो तो मम्मी
ପୂଜା କରିକିରି ଔଷ ଖାଇଥିଲା ତୁ ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାତ୍ରପୁରରେ ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ ତୋ ନାଁ ରୁଦ୍ରି ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ତତେ ରୁଦ୍ରି ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ତୋର ଜାତକ ନାଁ ତୋର ସ୍କୁଲ ନାଁ ଆଞ୍ଚିର ନାଁ ମୁଁ ନିଜେ ତୋ ନାଁ ବାଛିଛି ମୁଁ ଦେଇଛି ତତେ ଆଞ୍ଚି ରଣା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କି ଏକଲା ବସିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବି ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଭାଇପାର ମୋ ବାବା ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିରି ମାନେ ଏମିତି କହିଥିଲା ଆଉ କି ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ ତୋତେ ଏତିକି ଦୟାକରି କହୁଛି ବାବା ମାନେ ତୋ ବାବାକୁ କେବେ ଭୁଲୁନୁ ଆଉ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ଜୀବନରୁ ଅଧିକ ଏ ଦେଖେ ଏଇଠି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ରାତି ହେଇଛି ଆଉ ଏ କାମ ଛୋଟ କାମ ମାନେ ବଡ଼ କାମ ନାହିଁ ଏ ଛୋଟ ଲୋକ ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମୁଁ ଯଦି ନ କରିପାରିଲି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନ କରିପାରିଲି ତୁ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାରଟା ଦେଖେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଏକଲା କିଏ ବି ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଏଇଠି ଅଛି ସାର୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଇଟା ତ ମୋର ନାହିଁ ଏଇଠି ଏଇଟା ଏ ସାର୍ଟଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋର ଏ ସାର୍ଟ ଆଉ ମୋତେ ଏଜ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ 32 ହେଇଛି ମାନେ 30 ବର୍ଷ 32 ଏଜ୍ ମୋତେ ହେଇଛି 33 2026 ଆଇଲେ ହେବ 33 ତତେ ହେଇଛି 1.5 ବର୍ଷ ତୁ ବରାବର ଏବେ କଥା କହିପାରୁନୁ ତୁ ଏବେ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିପାରୁନୁ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଚାଲୁଛୁ ଧାଉଁଛୁ ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ତତେ ଉଠଉଛି ଠିଆ କରୁଛି ତତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ଏ ଭିତରେ